Okay, so let us continue with basic buffer solution. So dah nama pun basic buffer solution, maksudnya pH dekat sini should be greater than 7. So kiranya kalau kamu check buffer solution tu berapa pH dia? Okay, pH dia akan jadi more than 7. Sebab tu nama dia basic buffer solution. So how to prepare basic buffer solution? So to prepare basic buffer solution, you must mix dua benda iaitu weak base and its salt. Ataupun weak base dengan its conjugate acid, benda yang sama lah. Okay, so kita dah mixkan dua benda ni, so jadilah buffer solution. Tapi macam saya cakap tadi, weak base dan salt dia, so maksudnya kena ada kaitan. Dia tak boleh, orang yang berbeza tak boleh. Okay, so orang, tak adalah orang, I mean dia tak boleh lah benda yang totally different, tak boleh. For example, this one NH3 dengan NH4Cl. So NH3 adalah weak base. Okay, so NH4Cl adalah salt, dan this salt actually related to this NH3. Okay, sebab apa related? Sebab NH4Cl come from NH4 plus dengan Cl minus. So this NH4 plus sebenarnya datang daripada NH3. Sebab NH3 is a base, base kan accept H plus, so jadi NH4 plus. So maksudnya kalau ini base, ini adalah conjugate acid. Okay, so NH4 plus adalah conjugate acid kepada NH3. So that's why this salt and this weak base will form buffer solution. Okay, alright, so next kita continue with reaction that occur in basic buffer solution. So macam biasa kita kena faham what happen inside the buffer solution. Apa weak base ni buat, apa salt ni buat. Okay, so sama juga macam acid tadi. This weak base will dissociate partially, while this salt will dissociate 100%, completely lah. Okay, so buatlah equation. NH3 aqueous, weak base, dissociate, react dengan water dulu. And then arrow reversible sebab ini partially dissociate. And then menghasilkan NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. So equation ni kalau kamu tanya saya, Miss macam mana nak buat equation macam ni? Okay, so ingat balik. Equation ni nak buat simple je. Kamu kena ingat balik kan saya cakap dekat awal-awal chapter 7.1. Base buat apa? Base accept H plus. So bila base accept H plus, so NH3 jadi NH4 plus. Okay. H2O, kalau ini yang accept H plus, ini dia jadi acid lah. H2O jadi acid lah dalam kes ni. H2O boleh acid, boleh base lah. Depend pada keadaan tu. Okay, so H2O ni akan donate lah dia punya H plus pergi NH3. So that's why H2O jadi OH minus. Okay. Alright, so this is equation dissociation for weak base. And then next we need to show another equation iaitu dissociation of salt. So this salt dissociate to form NH4 plus and Cl minus ion. Okay. And again, the amount of NH4 plus in the solution is mainly from complete dissociation of NH4Cl. Okay, so if you look at this equation, kamu akan perasan, saya padamlah, pening pula. Okay, kamu akan perasan ada dua sumber yang menghasilkan NH4 plus. Okay, so satu datang daripada weak base, satu datang daripada salt. So yang mana yang menyumbang kepada NH4 plus yang lagi banyak? So the answer is NH4Cl. Okay, so NH4Cl will produce a lot of NH4 plus. Okay, sebab apa? Sebab dia 100% dissociated ataupun complete dissociation. So kiranya semua ni terurai jadi NH4 plus dan Cl minus. So NH4 plus ni banyak datang daripada salt. Okay, so disebabkan NH4 plus ni banyak, ini spesies yang sama lah NH4 plus kan. So dia menyebabkan concentration NH4 plus ni pun banyak. So Lee Chatelier akan cuba untuk kurangkan concentration NH4 plus ni by shifting to the left. So dia akan menghasilkan ammonia pun banyak juga. So maksudnya dalam beaker kamu kali ni, kamu boleh bayangkan lah ada banyak NH3. Okay, ada H2O, ada NH4 plus banyak juga sebab datang daripada salt. Ada OH minus tapi tak banyak. Okay, ada Cl minus banyak lah. Okay, tapi ada benda yang kita kena ignore lah untuk fikirkan buffer solution nanti. Okay, so tak apa. Next kita tengok Henderson-Hasselbalch equation dulu. Okay, so Henderson-Hasselbalch equation sama juga macam tadilah.
Cuma ini adalah basic buffer solution. So instead of Ka, we use Kb lah, base dissociation constant. Ambil product to the power of stoichiometry over reactant to the power of stoichiometry. Okay, and then rearrange this equation and try to make OH minus become the subject. And you will get Kb darab ini. Okay, and then macam saya cakap tadi, negative log both sides. So you should get this. And then mathematically negative log OH minus ni akan jadi POH. Ini negative log Kb akan jadi PKb. And ini tukar macam tadi. So jadi plus log concentration NH4 plus dengan NH3. So since NH4 plus ni kan tadi saya cakap dekat sini, amount of NH4 plus mainly come from complete dissociation of NH4Cl. So NH4Cl adalah salt. So that's why equation dekat sini adalah salt. Okay. So ini mainly come from salt. So that's why dekat bawah ni equation dia jadi concentration salt over concentration base. Lain sikit lah daripada tadi kan. Tadi ini depan pH, ini pKa, ini concentration salt tapi bawah concentration acid. So dia lain sikit. So this is also Henderson-Hasselbalch equation tapi untuk basic buffer solution. Okay, next kita tengok addition of small amount of strong acid ke dalam basic buffer solution tu apa jadi pula. Okay, so when 1 ml of 1 molar HCl, strong acid is added to basic buffer solution, the HCl ataupun the strong acid yang kita tambah tu will react with weak base. Samalah, kita fikir logik. Takkanlah acid nak react dengan acid. Acid akan react dengan base. So ini fakta yang kamu boleh gunakan untuk semua jenis example. So dalam kes ni specifically HCl kita akan react dengan ammonia. Okay. So kita tengok keadaan dia. So saya guna diagram yang sama macam tadi, cuma saya ubahlah ini equation yang berlaku dalam buffer solution tu. So kiranya dalam buffer solution tu ada banyak benda lah. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Okay, ini tak ada. Alright. Tapi saya tak masukkan Cl- sebab dia datang daripada strong acid. So dia adalah weak conjugate base. So dia tak bertindak balas pun. Dia duduk tengok je kan. So tak payahlah. Tak payah masukkan dia, semak je. Okay, NH4 plus dan NH4 plus ni sama. So OH minus ada. H2O ni ada tapi tak payahlah. Okay, and then NH3. Alright. So 3 benda ni lah yang main dia sekarang. Okay. So sekarang tadi apa yang added adalah HCl kan. So kita cuba buat. So when you add 1 molar bukan 1 molar tadi, 1 ml of 1 molar HCl. So bila kita masukkan HCl dalam ni, maksudnya kita masukkan H plus dan Cl minus. Tapi macam saya cakap lah, Cl minus ni datang daripada strong acid. So dia adalah weak conjugate base, so it will not react. So instead kita padam je lah, instead nak bagi daripada nak bagi dia keliru kan. Okay, so kamu mesti, the first thing yang kamu nampak, mesti kamu nampak ni. Ramai student akan nampak benda ni lah, tapi this is not the correct answer lah. Memang H plus will react with OH minus, tapi as I mentioned before, banyak ke OH minus sebab ini partially dissociate, and this OH minus only come from weak base. Tak ada benda lain yang menghasilkan OH minus. So maksudnya OH minus ni very little. That's why kita tak pay attention to this reaction antara OH minus dan H plus. Instead, we will pay attention on the reaction between H plus and NH3. So maksudnya H plus yang masuk ni akan react dengan NH3 sebab NH3 adalah weak base. Okay, so H plus adalah acid. So acid akan react dengan base. Jangan kamu tanya saya kenapa H plus tak react dengan NH4 plus. NH4 plus ni adalah conjugate acid. So plus dengan plus dia tak react. Charge yang sama tak react. Okay. So acid react dengan base. So kiranya sama juga konsep macam tadi. H plus yang masuk tu akan react with ammonia. H plus will react with ammonia. H plus akan react with another ammonia. So end up H plus added tu dah macam masuk, hilang jadi benda lain. Okay. Ataupun kalau kita nak buat equation, kita boleh buat equation lah. So NH3 aqueous akan consume H plus yang kita added tadi. So end up dia akan hasilkan NH4 plus aqueous. Okay.
So NH4 plus yang banyak terhasil. So kiranya H plus ni, concentration H plus sempat ke nak build up? Maksudnya sempat ke dia nak bertambah dengan banyaknya? Tak. Okay, H plus ni actually masuk kurang, masuk jadi kurang, masuk jadi kurang. So that's why when you add HCl, strong acid, ke dalam basic buffer solution, pH dia tak drop banyak, dia drop slightly only. Okay, dia drop sikit sahaja. Okay, so kita back to our explanation. So the added HCl will react with ammonia. So added H plus will be consumed by NH3. So H plus ni akan consumed by NH3. So equation dia akan jadi macam ni, macam saya buat tadi. So and out from this equation, kita boleh nampak lah concentration NH4 plus will increase while the concentration of NH3 will decrease. So as a result, bila kamu substitute dia masuk sini, so NH4 plus meningkat, base menurun. So bila kamu key in the value, press your calculator, you should get pH kamu tu berkurang tapi sikit je, perpuluhan something je. Kalau kamu tekan calculator, kamu punya pH tu berkurang sangat banyak, maksudnya calculation kamu ada salah dekat mana-mana lah. Okay, so settle untuk addition of small amount of strong acid ke dalam basic buffer solution. Keyword dia adalah strong acid tu akan react dengan weak base. Okay, next, kalau kita tambah strong base pula, dia nak react dengan apa? Okay, ingat lagi tadi, okay, dalam bekas kita ni ada ini weak base kan? Ada ini NH4 plus. NH4 plus adalah acid. Okay, so dia adalah conjugate acid. So acid akan react dengan OH minus yang kita baru tambah tadi. So the added strong base will react with conjugate acid, mainly come from salt. Okay, so this means that NaOH will react with NH4 in our case. Alright, and then so kita pun buatlah, maksudnya OH minus added tu consumed by NH4 plus. Okay, so kalau kita nak tunjuk juga dari segi diagram ni, saya kena padam lah. Okay, so alright. Okay, so sini kita ubah, kita tambah 1 molar NaOH. So maksudnya yang masuk dalam ni adalah Na plus, OH minus, Na plus, OH minus. Tapi macam saya cakap tadi, OH minus pula, Na plus dia spectator ion. So kita padam lah, kita tak nak bagi keliru, dia tak react kan. Okay, so now we need to think, this OH minus nak react dengan apa? Takkan OH minus nak react dengan OH minus kot? Taklah, charge negatif-negatif kan. OH minus dengan NH4 plus, okay, ada potensi lah sebab ini plus, ini negatif. Lagipun, memang betul ini adalah ini adalah conjugate acid. Okay, so conjugate acid lah, acid will react with base. Okay, ini base juga, so base takkan nak react dengan base. So maksudnya equation kamu sekarang dia jadi lain lah. Okay, so equation kita adalah NH4 plus aqueous will react with OH minus aqueous. And ask yourself, NH4 plus adalah acid, so conjugate acid. So acid buat apa? Acid akan donate H plus. So bila dia donate H plus, dia jadi NH3 aqueous. And dia donate pergi mana? Dia donate pergi sini lah, ini base kan. So base akan accept H plus. So now OH minus will become H2O liquid. Okay, so the same macam tadi, this OH minus masuk consumed by NH4 plus. OH minus masuk consumed by NH4 plus. Until OH minus tu memang tak, kalau ada pun mungkin sikit je lah yang tinggal. So that's why bila kamu tambah strong base ke dalam basic buffer solution, pH dia akan meningkat. Sebab base kan menyebabkan pH jadi tinggi, meningkat tapi tak banyak, meningkat sikit je. Okay, so NH4 plus plus OH minus dapat ni sama macam equation kita tadi. This causes concentration NH4 plus to decrease, concentration NH3 bertambah lah sebab dia dihasilkan. So as a result, pH will increase only slightly. Okay, so itu je untuk explanation
basic buffer solution. Lebih kurang macam acidic buffer, tapi in this case basic lah.